من در هفتگانه با بعضی هاشان گپ زدم. در بینشان از حمد گردن غوث شاروخ برآمد. خواستم که شاروخ گردش بشکن. آسمان کرد یک مشکلی است. من خودم در خون شاروخ تشنه، لیکن شاروخ حاضر رسیده نمیشود. برای چی؟ رئیس هم میدونی؟ کل. کل. ها. اگر ما شاروخ رسیم و ما در پرابلم میکند و طرف شاروخ هم میگیره. اگر نه رئیس نابود کنم که در مجلس در عصب ما زد که با او حساب کتاب دارم. آسمان کرد من این فکر میکردم، لیکن من تنها بودم، از دست من نمی آمد. از این روز که ما یک جای شدیم این کار را به انجام رسانده میتونه. بهترین تکلیفت قبول، بسیار پیشنهاد خوب. ما کلا به دام میافتانم. ما بکشمش. قبول. قبول؟ قبول. سپر. bu şehri Duşanbe ne kadar güzelmiş ya. زیبا؟ زیبا. شهر زیبا. سلام علیکم مدینه بانو. سلام. چی بازیق میتوی؟ فراد گوش کن. تو چی با مرا قصی اکاد شناس کردی؟ چی کارت کرده؟ مرا هیچ کار نکرده و هیچ کار کرده هم نمیتونم. خب وای اکای تو کمتر پسیخای. کمتر نه، خوشرو پسیخای. چی درد داری؟ من دیگر نمیخوام قدشم کاری کنم. برای چی؟ من نمیخوام دیگر در زندگی شاروخ دخالت کنم. خب من خوشبختی شاروخ میخوام. من شاروخ دوست میدارم. همکورسی عزیز، فراموش نکن که اکای ما چی کاره میکنه برای تو کدسته که دوباره شاروخ پیش تو بیاره. تو با پیش اکای ما قرض داری که رحمتش بگوی. برای یک کس خانه و ایران کردن ای برای من خورسندیه. دلت سوخت؟ ای خیکی باشه از پیش اکا میریم همه گپا تا بگوش نشوه. مایلش میره. صبور لابا رئیس چی گپ خبر های؟ سفارش‌های شما داده بودید من اجرا کردم.
هر شیافتی نه رئیس یا تاشو یفتم کم طرف برای آدم دیمه یفتم ما در وقت بازیم کی بدایو؟ این آدم های عزت خر بوده است اوزی دک جای؟ آدم یفتگی دارم اینجا است نباشه پیش عزتی خر رویش کن نزی عزت خر بوده رئیس نزی عزت خر را بمش کردن آفرین صبور جان های امیدوارم دویمشم با قربی میابی ما وعده میدیم که آدم دیم هم میام در حال خانه برایم تشکر صبور جان ما شما را چیز میسنیم خب از صفای شما آدم هستند شما احتیاط کنید و شما سوی قصد دارم گوش که صبور ما در سوی قصد میکردگین ولی ای مادرش تولد نشده فهمیدی؟ به هر حال با احتیاط باشید تشکر صبور جان شما در برای کار خواهرم پناهت با خدا السلام علیکم خب شما دینم پرسو یا دیگری دمه زمین میدونی دو جفتی مناسب افسوس که مدینه شروع داشت خیلی اگر نخدم کلینت میکردم خب چی مسئله؟ гапҳо бисёре ака қати мадина гап задем кантар нофаҳмоӣ шид мега гапҳо ман қати акаи ромиз гап мезанам ба ҳамин хотир гирифту назди шумо омадам барамад гап зад گوش میکنم аки ромиз ман дигар намехоҳам дар зиндагии шурух дахолат кунам ман танҳо хушбахтиша мехоҳам табор нигоҳ кӣ тадаги ҷӯшидаги ягон буғча нест ба фикр мо мон гудак нестем табор фикр ки чӣ мегӯй кӣ да даст метӣ ту ма да даст додаги будӣ вақте ки одам даст мета бояд ҷавоб бида хушбахтии шуруха мехоста хушбахтии худат шумо чӣ ё ҳаётӣ ширин да ҷонат зад мадина модарат чӣ хелае москва даем ба фикрам ҳамхел ту медонӣ ки дар москва ҳар рӯз ягон ҳодисаҳои нохуш мешавад ҳар рӯз ҳазорҳо ҳодиса ту намехоҳӣ ки модар та ягон мошин бизана намехоҳӣ
ёкилгон қотил бизана хонаш бидроя ҷонша бигира мехоҳӣ ман намехоҳам ба фикри мо якдигаро нақс фаҳмидистем ба хотири модарат ба хотири оила коре ки сар кардӣ бояд то охир анҷом дидӣ вагарна худат медонӣ як кора вақти сар мекунӣ бояд то охираш анҷом бидӣ ту маро фаҳмидӣ агар на медонӣ чӣ мешавад корои худмон чӣ хел سواز بعد نرفته سعی خیلی پیشرویه بهترین خیلی موقع چی صحبت کردیم با فکر مرا نقص فهمید های پای کار میشیم مدینه بانو خوش آمدیم نوری دیده توجیه سر О, камтар, истар, бардур. Рақамои телефон состова, о, анам хе. Хубай. Эй, бачао, мехчара ба қувваттар бизан. Офарин, вая, бине мега имрӯз абед накадай. О, анам хе. Хушрӯ кор кунед, сари вақт маошотона мегирен охи. Ана, дигар гапоек. Молодцы, ребята. Катари тарафтаро ба қувваттар занаван мехчараи бача. Мондои кор? Салом алейкум Шорух. Алейкум салом. Кора хуб? Хуб, шукр, худо чӣ? Беша. Навигарӣ ку? Амин, афишара гузоштем, рақами телефона мондем. Нафарои хонахар меоян, аллакай занг мезанам. Хонаро мефурӯшам. Бале, беҳтарин. Ҳамин вақт рақам набуд, ақли мадам наомада. Ана ку касе хонахар занг мезанада? Албатта. Беҳтарин. Қандата зан. Саломат бош. Ана мошинча наметова? Шогирда рӯй кардам, гуфтам мойкадая бушу баша. Мошина камешвем, биги бар бушу гуфтам. Беҳтарин, бо фикр кардам задӣ мошина чӣ? Не. Ана як кор қати омадам. Хоб, чӣ кор? Назад. Масъалаи тирезаоша фикр кардӣ? Масъалаи тиреза ростӣ ҳозир фикр накардам. Диди, ман дар фикраш ҳастам. Як шиноси кӯҳна дорам. Бисёр вақт ҳамкорӣ мекардам пеш. даъват кардаги ҳастам. ҳозир омода истодааст? Куҷо аст? дар роҳ аст. ана маслиҳат кун қатиш бисёр тирезаҳои босифат дорам. Хоб, оре мо лозим аст имона тиреза. мана худачам омад, мана. Биё. Салом алейкум. Шорух. Алейкум. Чӣ? Салом алейкум. Саид. Шерзод. Хеле хуб. Аз шиносоӣ бисёр хушҳол ҳастем бо шумо. Мо ҳам. Саломат бош. Ҳама хуб. Саломат. Беша. Саид. Шерзод.
ҳамаи сохтмона пеш бурда истода. Хуб. Барои ҳамин як суҳбат мекунӣ нозӣ. Нархи дастрас қатӣ ҳамон тирезаҳои бо сифатата оварда мезанӣ. бисёр хуб мешавад. Хоб, набошад ман камта кор дорам бо. Шумо корро дидан гиред, маслиҳат кунед. Хоб? Хоб бошад, барори кор. Майли. Хоб, майлаш. Марамат кабинет гузарид суҳбат кунед. Марамат, гузарид, марамат. Хуб, марамат, бардор азиз. Гузарид. Хушовод. худи ширкати шумо тӯли чанд сол мешавад ки масалан дару тирезаҳои пластикӣ истеҳсол мекунед? муддати хеле зиёд аст ки мо бо ширкатҳои сохтмонӣ ҳамкорӣ дорем ва маҳсулоти худро пешниҳод менамоем. Ман метавонам бубинам дар бораи корҳои шумо? Шояд дар интернет аст ёки дар телефонатон аст? шумо метавонед ки ба профили мо даромада дар инстаграм сайти Akno.tg бо маҳсулотҳои мо шинос шавед. бисёр зебо, бисёр хуб. Ростӣ ба ман писанд шуд. Зеро ки ман интихоби Шорухро бисёр қадр мекунам ва он чизе ки ба Шорух писанд шуда бошад барои ман низ қабул аст. айни замон мо метавонем ба шумо дару тирезаҳои алюминӣ ва пластикӣ пешниҳод кунем. интихоб дар шумо аст. Ман фикр мекунам ки мо якҷо ҳамкорӣ мекунем ва бинӯи худро аз тирезаҳою дарҳои шумо мепӯшонем. Саломат бошед. Ташаккур зиёд мекунам. Саломат бошед. чӣ вақт қалоқот духтагӣ? хел агар гардӣ 2 рӯзда пир мешӣ. нигоҳ кун, аллакай чанд то мӯи сарат сафед шудагӣ. анами мӯи сари мара ту сафед кардисти. барои чӣ занг мезанӣ мада? занг назанам. ҳамон рӯз маслиҳат карда будем ку. ман та гуфтам оиладорам. зани ту бояд ман мешудам, на он духтар. тақдир насиб. ба модарат раҳмат. хайрият ки зани ман нашидӣ. мадина, лаббай. дига мада занг намезанӣ. фаҳмо? байни ману ту ҳамаш бучидагӣ. хела пеш бучидагӣ буд. нуқта, тамом, точка. аниқ? аниқ. мо наметавонем ки танҳо дӯст бошем. дӯст мешавад. танҳо дӯст. дига ягон чӣ. фаҳмо. ман кор дорам. барам ай паси корам. боз суҳбат мекунем. метавонӣ равӣ. хай. Марама. Салом алейкум. Салом алейкум. Таво. Шумо нас. Саломати хуб аст. Раҳмат, шумо хуб нас. Марамат кунед. Раҳмат.
بهروز اینایتویچ دعوت کردگی بدن برای همین اومدم. بله اون که زنگ زدن 5 دقیقه پیش برآمدن از سببی که خیلی کاری ضرورشون برآمد. راستیگه همین کار رو به من عهده‌دار کردن که با شما صحبت گذارانم. شما به فکر من نشناختید. من سعید معاون بهروز اینایتویچ. بهروز اینایتویچ من عهده‌دار کردن که یک مسئله رو با شما صحبت کنم. با تفسیه بهروز اینایتویچ به یک خلاصه آمدیم که عهده‌داری چایخانه سیا و طرفخانه اسد رو به شما سپاریم. شما چی میگید؟ اگر بهروز اینایتویچ دعوت کرده باشند یا که این فکر پیشنهاد کرده باشند من سخن آن کسا رد کرده نمیتونم البته. دویمش این که آیا من از عهده همین کار میبرایم؟ تقا البته خدا رحمتی قربان که تربیه شما دیدگی بود خیلی خوب عهده کار میبرامد. اما فکر میکنم که 2 برابر زیادتر شما از عهده این کار برآمده میتوانید. خب هیچ گپ نیست. اگر شما به من باور کرده باشید ما قبول کردیم. فقط یک خواهش تقا جان، همین کار رو تیزتر شروع کنید. بعد طربخانه رو یک به ترتیب در آوردن در کار میشه. به ترتیب؟ خب باشد. سلامت باشید. تبریک. سلامت باشید. حسن جان یک بار پیش در بیا التماس. حسن جان التماس من رفته تربوز خر بیار. مایلشه نه که پول لازم نیست ینگا. برای چی آخه هیچ کار نمیکنه گیر رو. ینگا در پیش اکش رو ما رو شرمنده نکنی. یا تربوز باشه ما رفتم میارم خب. مایلش. یک اون چیز دیگه لازم نیست؟ نه تمام. خب. Молодец. Tez olmalıydı. چی؟ شاروخ هم خیلی بیناموس الکترانی مشخوانده جو کرد. چی گپایی؟ تو یک قصری تیلایی گرفتی که همجا بیای. هم قد دوست میدونه که مر خواننده جد کردم؟ اینجا خونه خدمه فهمیدی رو میز. خونه خدمه؟ تو چی؟ گفتنی که شاروخی ما خونه داموده؟ من فهمیدم. اینجا چی گپی هست؟ شما جنگ کردین؟ جدا شدین؟ نه خیلی نیسته. هم خیلی نیسته. دروغو نگو مادر. این فوکسا دیگه نمیگذاره. خیلی نیسته. اگر ترا هرماد میکرد دوست میدوش یا اونجایی سوز میبرده کرد. ایش عاشقی مواد اخته در کیم کشو زده. من برای کار جان ندادگی بیدم که اگه فراموش نکه اگر ترا دوست میداشت این مشخانه ترا جانا میکرد قدری قیمتی خطا بدون من ترا بلوی دست میگرداندم. من را بار فریب کردی من ترا بخشیدگی موده. خدا با شکر بگو. من ترا گفتم حیاتم ایزونم. دیدسته چه سرش دیسته یولی اول شوی دا تقدیری تو مایا دا تقدیری من تو یگون کس موبایل مدر اومدن نمیتون نه شروع نه دیگه و دیگرش میان شما میشکنم ترا ناقص میدون میرای جوابی شروختم میتی خودت نکه اگر تو جوابشو ندادی بعد من جوابشو میتونم یکی وقت که ما کار رو به دست میگرفتم بعد میدونی کار چه خیلی میشه. تیار شو
چند روز پس خونه میری. ما ягом ҷо намеравам. نفهمیدم. ромиз ай хонаи ман рав, хонара холӣ кун, ҷавоб. Гарани дӯсту недорам. ба ҳам як равид. Нек фромӯш накун. охири он сухана ромиз мега. нафаҳмидам кӣ омада буд? ҳеҷ ки. Чӣ мехостӣ? аҷоиб савол. ман шавҳари ту зани ман. ёд кардам омадам тарбуз мехостай. ёд кардӣ? Мадинаҷонта ёд кар, пеши Мадинаҷонот рав. Тамом? тарбузак ҷонам. Тарбузам ах худум мегирам. Ман худум мебарам. Не, ваз бинай марате. Ман худум мегирам. биё худум барам. Не. Бо чӣ мехостӣ Шорух? ту зани маӣ ку? Ман хато кардам ки зани ту шудам. хай. Коросос. Бурдем нест нобудиш кардем. тамоми археологои дунё агар биёянд бикованд намеёванаш. қари замин бурдумаш. ӯ ягон каса дар корам нест. қатид кӣ буд? ҳамон одаме ки худат тавсия додӣ. ягон камбуди нест, ман фаҳмондагимшам. фарҳод. лабакам. ҳолати кора дидеста? 100%. ҳафтгуна қати шӯхӣ кардан дар кор нест. як дақиқада ҳастӣ? нестӣ. коре ки ман ва худат мекунем кори ҷиддие, кори гӯдакбозӣ нест. эҳтиёт кун, ҳар як қадам да ҷавоб гуфтан дар кор. пеша як қадама задан хушрӯ фикр кун ку ҷавоб дода метавони ҳамин корда. баъд як масъалаи дига ака. нозия рафт. куҷо рафт? хориҷа. ай ман напурсида. 10 бор қатчи гап задам. гуфтум як бор қати акаи ромиз гап зан. ягон маслиҳати хуб буд бута. гуфт зиқм наметавонам. чӣ баъд зиқ буда? мега Шорух ҳаёдум бароварда натонистестам. Шорух ирамеора ман миён шомиш канам. ҳамаи корушда ҷавоб мега. вақт соатиш меа чашми худат қати мебинӣ. нозияра кӣ нигоҳ кеста ҷо? ман гуфтум бачаҳо сирчатиш кардам. ҷо ба ҷош кардаган ягон камбудӣ надорам. ҳамин бегам бо ман қатчи гап задам. фарҳод сарат қад ҷавоб мегӯй.
یا خواهر داریم фикрша нака ака. ман ягон бора гапи шумо берун набуромадам. як кӯшиш мекунам ки номи шуморо пас назанам. مگرده مسئله کار اوزیو انتظاران که ما چیکار میکنیم بعدی خرکشتن فکر کردن که ما یکی جو ضربه میزنیم نه که ما را فریب میکنیم тинҷӣ бош ака. فرهاد بازی کلان سر شد اگر من ابرو тамом. ما بود میکنیم ассалому алейкум. Марҳамат, хуш омадед. Хел, саломат ҷаназ, коро хуб, шоро хамҷайс. Марҳамат кун. Биан. Ассалому алейкум. алейкум, чхел. Коро нас? Савдо хуб? Шукр. Шумо хуб? Офарин, ташаккур. Баракада касбу коротон, Аллоҳу акбар. Хуб, чхел. Беша. ин оғо чохе вахи? Ҳама нас. Офарин. Борои аввалин овардагимон буд кардем ана. Ха. Савдо зуд. Бори нав гирифтен чӣ? Бале. Хизмат раис, чӣ хизмат кунем? Марҳамат. Шинем? Не, бисёр шудем, Шорухҷон, бисёр шудем, раҳмат. Мо маслиҳаткунӣ омадем, Шорухҷон. Кадом маслиҳат? Сохтмони беруни шаҳр тамом шуд. Сеошона? ҳавлӣ. Беҳтарин. Чӣ хизмат кунам, раис? Анаку омадем ки чӣ маслиҳат медиҳӣ? Хонаи беқолӣ хона нест. Бале. Фаҳмидам, раис, фаҳмидам. Чикор кунем? Шумо дар вақташ омадед, ман нигоҳ кунед. Бори нав омадаги аст. Қоинои нав. Ӯ борои пешина чӣ шуд? Ҳамаш ба савдо рафт. Бале. Офарин. Боз ина бори нав омад, дар ҷош бори нав бо фармоиш додем. Ана раис, шумо умуман фикраша накунед. Тарзи корбарира услуби нав гузаштем. Яъне мизоҷ айспас мебияд ва гап мезанад ки қолин дар кор. Ва мо дизайнерҳои худамона ба хонаи мизоҷ равон мекунем. Ремонтҳоашонро дида чӣ гуна таъмир доранд хонашон, чӣ гуна дизайн доранд. Пад ҳамун дизайн қолин интихоб мекунанд ва андозагирӣ карда бурда қолин печ мекунанд хона. Офарин. Ман беҳуда худата интихоб накардам. Ӯ бача. Саломат бошед, раис. пирон зи таҷриба сухан гӯянд. Хуб, яъне ин масъала ҳал. Албатта ҳамном нависа бигӣ пага хонаи раис дизайнерро равон мекунем, андозагирӣ кунанд. баъд суроғаша мемонам. Офарин, барака дар касбу корат. Ман аз ту боварӣ доштам. Саломат бошед, раис. Ташаккур. Хуб, чӣ кор мекунем? хӯроки шом хӯрдӣ? вақти шом аст. биё, рафтем. як ҷоя шом мехӯрем. биё. Марҳамат. شاروخ چه خیل منظره که انتخاب کردیم. عجب شهر دلارای دوشنبه. خیالم زیب دنیای دوشنبه. بهترین رئیس، بهترین. جای انتخاب کرده تونده گاب نیست. شاروخ جان، در هفتگانه ما راستی آدمی
باوریناکم تویی. در این مدتی که همکاری کردیم کارهای خوب کردی، دل پاک داری، بازی های پس پردگی نداری. راستی مهرت به دلم نشست. اعتقادم به تو زیاد شد. راستی مثل فرزند دوستت داشتم. به جای پسرم باشی. تشکر زیاد رئیس. هزار رحمت برای مهرتان، برای سخنهای خوب. فکر میکنم که از باوریتان نمیبرویم. بعد رئیس پسرم گفتید پسر شما از امریکا کی میامده باشد؟ Ne yaptın Ramiz? Halledebildin mi? Hallettim. Güzel. Güzel. Eyvallah. راستی هر سال وعده میدهد که این تابستان میآیم، بعد میگد باز این تابستان میآید. بعد که مادرش گذشت البته میفهمم غمگین شد، ولی در امریکا کارایش خوب است، کارایش بد نیست. سن و سال من هم به جای رسیده است. میخوام پسرم بیاید، خانه دارش کنم، نبیره دار شوم. همچنین سالهای من نبیرهایشون مکتبی میانه رو تمام میکنند. بعضا چنان خمار نبیره میگیرد، با نبیره بازی کنم، خماری بابایی رو شکنم.